رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أمدو كني راجسوني تسري من بلد دين برالا نينو يا سيري جليا تالا لا غوسيلو تالا ala ka nu dɛmɛ ala radio so fɛn fɛn n'u b'o baara ɲɔgɔn na kɛ la ala k'a bɛɛ dɛmɛ ala ka bɛɛ karaba k'a bila ala sago kan ala sago de ka gɛlɛn yabtaguna fadlan min allahi wa ridwanun min allahi akbar bon n'a fɔra kuma ka kɛ ashura a kan an b'a fɔ kuma caman kɛra ka timi ni maa minnu b'a fɛ o bɛ n'a kasɛti nɔfɛ bi ta ye dɔɔni bɛ se ka fɔ a la dɔrɔn ashura aba hakiri jigi mo aba hakiri jigi wati de ko wati bon wati ale fɛn belebele baw do de dine ko wati ko yɛrɛ buɲana ka buɲa ka buɲa fo mɔgɔ dɔw tun bɛ wati bato n b'a fɔ ma daru daru ka wati bato o b'a fɔ ni ko k'a bato o bɛ ala ya bara dama ka mɔgɔ la ka mɔgɔ ni bɔ ka mɔgɔw halaki ka mɔgɔw kunnadiya nin n'a ɲɔgɔnna ala kelen ka baara de mais a fɔlɔfɔlɔ tun b'a fɔ wa a bɛ fɔ a mɔgɔw ma ko adariyun الدهريون من الدهر الدهريون وما يهلكنا إلا الدهر يعني بوكاني بو على دبوكه ولكن على تدي وما يهلكنا فويتا هلاكي كان بيفرا كان نيبو إلا الدهر كفو واتي جنبا نبي الله أكبر بس كفاري فين كرا سايا فين كرا أبكرا واتي جنبا ودكون يا لو دكون كابو علىكم ولا كافرو يكا داودك على يا بارد فبر ما منتي على كافر يدي دونك نانكو عاشورا ابا حكري جي واتي كوكو واتي دون نيكي بتا فو بروفونا يبتا دكو كابني على رمضان فاوندا اكلم بيتو بيتو مامي يلا كما غريانا يالي واتي تمبي تمالا ولا واتي تنتي تمالا mami alama ala arshida ama kursida ama sangoloda ama dokoloda akilimpe baka huwiya kono yali wati tumbe wala wati tan tumbe wala tan tunte daharu tumbe wala daharu tunte zamanu tumbe wala zamanu tunte makanu tumbe wala makanu tunte Allahu akbar ya isa wala ما هذا سوى به كان الله ولم يكن معه شيء الله أكبر ولا أفوتش غيره من توي أو كما قال معنى كان بايرا كفو على يدان فيون دا ويا سورة أني فنتين يوم في ني حديثاني أكاكلي على كلمة تنبي أني فنتين يوم في نافرة كوا دارو تنبي أني فنكرا يوم في أكون ندهر بيفن أنت التوحيد بروفون دي لاني يتسيسا الله أكبر ولا لم يكن الله ولم يكن معه شيء على تنبي أني فويت يوم في أكوري على العرش يرتنتي كرسي يرتنتي بواتي تنتي نبواتي تنبي أكوري على أنا فين دوت من يوم في بني كوفنا كاتون سجل أبي فين دو على العرش كا أفهم أنا بي عرشي تعالى نكوفنا أني كرسي فنا بي أي كورا هل سأولش تنتي ما بوديرا أنت سرنا كم كذا قرنا آياني هذه سو كان لكلمة يادا آمين يا رب العالمين تنتي لا زمان ولا مكان لا دهر ولا عصر ولا عصر إن الإنسان لفي خسر واتي بدر كوتي هو على رأي كليواتي لا ولا عصر على ينكلي عصر لا دو يا كل العصر يفني واتي دي mais al asru yere be ke de fana halambe wati min kono sanno sanke men kono ta o fana asru de mais asru yere be ke kam ala ye duniya wati da domina fokata nawli wati be fana nyonka abe fa be ma al asru ala donc ni ba hakili jigi ashura ko wati kodi donc ala tumbe kasro wati tinti
mun daliya ye juma ye parce que ala ko k'ale kelen pe de tun bɛ yen ka sɔrɔ foyi tɛ yen bon waati dun ye fɛn de ye n'i ko a kelen pe tun bɛ yen fɛn dun tɛ yen waati dun tun bɛ yen o kɔrɔ a kelen dun tɛ yen a tun bɛ yen kabini yɔrɔ tɛ yen o fana ye kuma ye dɛ k'a fɔ ala bɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ nin ye tan yɔrɔ fana ye fɛn dɔ de ye mais a yɔrɔ fana ye fɛn dɔ de ye ni sanfɛla dɔ fɛn de don ni jukɔrɔla dɔ fɛn de don ni ɲɛfɛla dɔ fɛn de don ni fami dɔ fɛn de don tuma ala ko k'ale kelen pe de tun bɛ ka sɔrɔ foyi tɛ yen donc yɔrɔ fana tun tɛ yen espace tun tɛ yen temps tɛ yen espace fana tun tɛ yen bon o ka bon hakili ma bɛɛ hali penseur baw hakilima baw a b'u kɔnɔna fili u tɛ se ɲɔgɔn bolo n'i k'i bɛ nin kɔrɔfɔ ala tun bɛ a tɛ espace kɔnɔ sanfɛla t'a la jukɔrɔla t'a la a tɛ fɛn dɔ kɔnɔ a dun bɛ yen o ka bon hakili ma donc Ashura ko n'an taara nin y'a falsafa yɔrɔ de ye nin y'a yɔrɔ ka girin kosɛbɛ ka taa fo ɲɛfɛla la donc ala tun bɛ yen a tɛ espace kɔnɔ a tɛ yɔrɔ kɔnɔ nin bɛ taa n'a ye tawhidi kɔnɔ dɔɔnin dɛ nin bɛ taa n'a ye tawhidi kɔnɔ a bɛ taa kɔnɔ fɔ ɲɔgɔnya ba de bɛ salafiw ni ashariyaw cɛ nin yɔrɔ in na Allahu akbar ashariya mɔgɔw ani salafiw bon hali ashariya c'est-à-dire u bɛ tɔgɔ minnu ta la tɛ ne tɛ sɔn a ma n bɛ tiɲɛ f'i ye n'o tɛ n'i ko salafiya ashari yɛrɛ ye salafi kunkolo dɔ de ye ale bɛ se k'a bila dama cogo de k'i tɔgɔ de ko salafi kɔrɔ salafi kɔrɔ ye salafu salihu tun bɛ sira min kan de alors ale fana tun b'o de kan sabu u bɛ kan fara fara ni tɔgɔ gansan de ko ye tɔgɔ gansan ye n'o tɛ kɛwale kɛnɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛwale la donc salafiw olu ko yɔrɔ bɛ ala la olu ko yɔrɔ bɛ ala la lillahi makanun wa jihatun fan bɛ ala la a bɛ fan min kɔnɔ a bɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ mais a cogoya salafiw kan tɛ sɔn de ma i n'a fɔ an filɛ cogo min tan ne tɛ nin ye radio so kɔnɔ sisan i b'a imaginer quoi voilà k'i b'a kɛ cogo fɔlɔ min ghayri kayfin wala tamthilin wala tashbihin laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir o taar'o de fɛ mais k'a fɔ ko yɔrɔ t'a la wala fan t'a la ko fan bɛ ala la salafi fanba bɛɛ b'o de kan ashariya ko kulu ma sɔn abada a sariya ko a tɛ fɔ ala ma ko yɔrɔ bɛ ala la k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ ko ala b'o kɔnɔ wala a b'a sanfɛ o tɛ yen a sariya de ni ko sanfɛla ka k'a fɔ a bɛ fɛn dɔ sanfɛ i n'a fɔ ka segin a kan k'o n'a ɲɔgɔnnaw wala k'a fɔ fanfɛla dɔ fana bɛ yen k'a b'o sanfɛ o fana tɛ yen tuguni fanfɛla alahu la yakunu fi jihatin wala fawqa jihatin la fi jihatin wala fawqa jihatin parce que i b'a ye fɛnkɛtigi b'a fɔ fala jihatun تحويل إله ولا له مكان تعالى ربنا تحويل إله ولا له يا سوا ولا جهة فانتي تحويل إله نوب على كفو سيدني على بكوكونا كوا فانتي كلا بكوكونا وكورا كافا بسانفلا لا كابي سانفلا كونا أوتي أبي جوكلا لا أوكونا أوتي أبي سانغولو كونا أوتي أتي يرودو كونا كوا أشعرية بودكا بايتو تولا فاجي ولا جهة تحويل إله ولا له مكان يرفنا تدم بك تعالى ربنا تعالى ربنا وتمجد تعالى ربنا أنت على كورتالوما صح وتمجد أبونا تعالى أكورترا ما تمجد المجد مجيد رب العرش المجيد دو أبونا نبو فنما دو أشريو كون أتيرو كونو جهة دمك تما ولا جهة فانتالا يفوني ونيا بادي جون كسرو سان جون تاي تنيه جون كسرو جون مزكا نزيزي على كلمبي mais an fana ka spécialité de théologie ne kani ma'rifatullahi ani tawhidu mo bana me kabini san bisaba i b'a lɔn ka méthode ka tan fanba bɛ ala kulon de kan an kan ka se ka doni fɔ a la voilà inchallah bon mun de y'a to kuma bɛ girinya dɛ ashura ko an bɛ sananga don ale muqaddima bɛ yen ni mun nafa ka bɔ ashura ko pewu ni ye tawhid de awɔ ni ye tawhid de a dulonnen de ɲɔgɔn na sisan ashariya mɔni salafiyaw jɔn ni sababa ka surun parce que an b'o lɔn min fɛ k'a bɛɛ ka daliya fɔ n daliyaw compare ɲɔgɔn na min ta ka girin hakilima b'a faamu an k'a daminɛ jɔnw na daminɛ salafiya la salafu ko ko n'i y'a ye an ko fan bɛ ala la et puis a bɛ yɔrɔ kɔnɔ an m'a fɔ de ala de y'a fɔ
ala de ko arrahman ala al-arshi istawa ko ale rahman masade a korta la al-arshi ni sanche al-arshi e yorode o yode fo ne yo ka daliya grimagne way ala al-arshi istawa a korta la yorode o sanfe o yorode ori al-arshi ka yorode oni sanche ala bendi donc yoro ma fora al-arshi de yorode ya akolu ma fo de ala de ya fo maminu jabi de mina sharif na ka jabi di voilà renan dana mi sasa o da to ni lone kala kuma ni ma ni deba make abe mi fo tse ka iba kono ko tunya do quoi parce que iba don baytun yara fenga ha يادو أكو فلا جهة تاويل إلا هو ولا له مكان تعالى ربنا وتمجد أكو إذ الكون مخلوق وربي خالق لقد كان قبل الكون إذ الكون مخلوق وربي خالق لقد كان قبل الكون ربا وسيدا voilà c'est ça voilà bon ni yere do ni yere bana mais amma soma folo yo kanga kuma salafi ataka c'est aywa sharia ka mo salafi ka daliya nindi ko fambe alala ko dum mafo ala diafo ako arrahman ala al-arsh istawa كاي دكولون باي داريكت مامنونا كفندو كت مامنا ثم استوى الى السماء كات لك كورتا كات سانغولولا سانغولو دي فالا دولي ولو سانغولو دي سماي نبول السماي تسانغولو مولو يا كورك سماو دي سانغولو دي الله اكبر نتي فلايوا وسبنا فنا بي وجمانيه كو الله تعالى كو قرانو كونو امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض yali aw hakilla tekra chugudi kala na so chugudi masami be sangulo kono fi samai masami sangulo kono anyak sababikum al-arda akada du ko pere naw yeka du akono ka tuna kono du ko ka umina quoi al-khasfu yodi bon donc kullu ma fala dia fode amintum man fi samai otewa aywa niya ukajabu surmani ko amma fode ala yere de afwa ka qur'ane kono she ne ba fi go had ko qur'ana ayan ko akorofu quoi mena uluka kor kan bo fi ne ya fam to ne ma fam te wa amintum yani awi lana al amnu ye pede hakila tige ka fon ko juguton so amintum aw hakila tige to ka faw kisira am man fi samai masamimbe olu fe sangulo kono olu bo chaman boli kan sangulo kono sangulo fola wala fulana wala sabana wala wololani keni ay ala bodi kono ngeni yo kitabu ye nyame karamo do danyel ka sokono do yo fo nyere yame ko lu bodi kan ay mami ba fana to ko ma do alhamdulillah ko duguri ala ke sira ko moraka hadi mina fo semena permindi mo itnya tigi be bo kan fana killa o sisa olu bodi ka man fi samaye masambe sangulo kono sangulo yorode yala ko kaba kono be yorodo kono donc kama fo kala de afo ni ko kuma fletita ibe ibai tawro bara tetuni afam yarawa wala bon e ko ka koro fo luka ko mena ka koro ngoni fi sanwa o ambolo as-sama'u sanfeladi sanfela oh fen be sanfe e fa be masangulo hali anfle so mi kono sansa ko teni ya sa abilite ni yawa o yanka sama'u de sisa ليه كباسون فلانية وفنا السماوي كباسون فنا سانفلا وفنا السماوي سانغولو فلا فلا مبلاوكان ويه السماوي سانغولو فلانا سوانا فولونا ويه السماوي سانغولو سانفلا ني ترافو سانفلا سكا كيف فكتا العرش الكرسي وبيه السماوي ولا نقول دام فين يرب سانفلا ودي العرش الله دونك نبا فوس العرش من السماء ñafon ka livre kono ñenkun da ko fana wala dalia de mulala wala kada ka sama na fara ko sama wi san fela de o sama wi ko raye al arsil be dan fem be san fe dan fem be ba jukorobe da ala e dan fem da aya be bla al arsil jukoro ni timna al arsil dron about me yikula patron bayrega arrahman ala al arshi istawa voilà bon donc c'est ça kuma biya kuma ka gele bona man ko sa do ba fu dukure ya ire mina fana kuma ko nga way kuma na ma ko so ba fu ala parce que yire de ni fo sansa ko sama yo san fala de o tal arshi wa al arshu sama'ul aqwani ala al itlaq
donc sangolo folo fana ye samaw de o ma fɔ wa sangolo fana fɛn fɛn ye ban sanfɛ a bɛ ye samaw de mais kelen tɛ kana kɛ kelen ye kana kɛ sangolo dɔrɔn ye hali al kursi san ka taa fo ala so la étape de do étape inshallah marahil wal marhala dan sanfɛla dan o ye al arshi donc al arshi ye samaul akwan o ye dan fɛn bɛɛ samaw de a ma fama samaw de mais samaw kɔrɔ bɛ a b'o de yira samaw ye sanfɛla de ale dun bɛ sanfɛ donc o de ale de dɔn ɔ sisan sa mais n'a sɔrɔ ne yɛrɛ y'o fɔ awɔ ka da ka kɔrɔlen y'o de fɔ arrahman alal arshi istawa awɔ minnu fana ko ala bɛ yɔrɔ la wala a bɛ sanfɛla la a bɛ fan dɔ la o fana basé o de kan an dun sisan ko sariyaw ko ala tɛ yɔrɔ kɔnɔ ala kuma bɛ yan sisan bɛ dɛ bɛ kuma nin ka girin kosɛbɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye tawhidi dan de bɛɛ tɛ kuma nin kan dɛ k'i bɛ kuma nin kan dɔrɔn e yɛrɛ bɛ cɔrɔn wala i bɛ yɛrɛ minɛ k'o bɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ ma lɔnni kuma don falsafa kuma don kalamun fikriyun daqiqun jiddan bon sisan sa ashariya mɔgɔ ka bayitu filɛ ko de kɛra nin ye tan bayitu filanan in kɛra man di y'a ɲɛ fɔlɔ fɔlɔ in kɔrɔ fɔ filanan in kɛra mais i lɔ fɔlɔ an tilara ashariya ta la ko di n y'u ka daliya caman fɔ a la o ka daliya wɛrɛ bɛ yen m'o fɔ o ye jumɛn ye hadithul jariya daliya caman ne wele ko mais agreement-baw b'o de fɔ la nin ye minnu ko ala a bɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ et puis fanfɛla b'a la côté fan dɔ b'a la voilà oui o de jihad ye jihad de ko fan dɔ bɛ ala la i n'a fɔ a b'a fɔ ɲɛfɛla kɔfɛla kini yanfan numan yanfan donc ala fana jihad bɛ ala la oui jihad b'a la n'a fɔra ko sanfɛla o tɛ jihad de wa jukɔrɔya tɛ contrôle ya o fana tɛ pan dɔ de ye wa donc n'a fɔra ala bɛ sanfɛ o ye côté dɔ de donc côté bɛ ala la fan dɔ bɛ ala la o ka basira kuranɛ o de y'a to ala k'u sara mɔgɔ min bɛ basi kuranɛ kan a ka ɲi mais n'i ye basi kuranɛ kan tuma dɔ la ka sɔrɔ a ma jɛya kuranɛ aya in a kan ka walawala sisan an ye salafiw doni fɔra la hakili o ka daliya fana a faamuyara sisan an bɛna se ashariya ma salafiw ye jɔn ye fɔlɔ ashariya ye jɔn ye o fana y'a dama kuma ye mais n'an k'an b'an da don bɛɛ la sisan a bɛ komi an bɛ fɛn kɛ an b'a sɔrɔ yan sisan salafi ashariyaw olu de ka ca dunɛ kɔnɔ kabini an m'aw golo an karamɔgɔw voilà Umar Gijolo o fana karamɔgɔw n'o bɛɛ n'a ɲɔgɔnnaw an ka farafinna karamɔgɔw Tombouctou Mauritanie farafin n'i taara Maroc kuma tɛ Maroc c'est-à-dire Maroc yɛrɛ kɛni ka taasira de ashariya ye ala ye conférence min kɛ e m'a ye wasatiyatun wa ashariya an m'o kɛ e y'ale yɛrɛ conférence ye voilà awɔ ne kitabu yɛrɛ dilan la o awɔ bon sisan ashariya de ye dunan fan bɛɛ minɛ kabini anw ma surunya ka bange ka na dunan kɔnɔ bon k'a fɔ olu ma k'olu k'i b'o lagosi wala k'i bɛ salafu lagosi an tɛ sɔn o ma an bɛ sɔn min ma i b'o lɔn wa k'a fila ka daliya gosi ɲɔgɔn na juma ka girin i yɛrɛ ka t'i miiri an bɛ dan o ma mais nin de ta ye tiɲɛ ye nin ta ye nkalon ye ne tɛ n kun don o kɔrɔ ne ka dɔgɔ kɔrɔ ne ka dɔgɔ kɔrɔ kojugu mais a bɛɛ ka daliya k'a fɔ mɔgɔw k'a mɛn ka tila k'a walawala wa ashariyaw ka daliya an tɛna sɔn o ma sisan wa e ka bayitu fɔ ne ko falajihatun tahwil ilaha wala jihatun fanfɛla si de tɛ yen tahwil ilaha de a b'a kɔnɔ tahwil ilaha ko ala bɛ kɛ yɔrɔ min kɔnɔ o tɛ yen o ye tasira jumɛn ye o de ye ashariya ye wala jihatun fan si de tɛ yen tahwil ilaha n'a bɛ fɔ ko ala b'o tan fan in kɔnɔ wala lahu a tɛ danbe ka taa ala ma fana yɔrɔ k'a fɔ ala bɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ a bɛ sanfɛ wala a bɛ duguma wala a bɛ fɛn dɔ sanfɛ a ye yɔrɔ fana ko tɛ danbe ka taa ala ma wala lahu makanun ta'ala ala kɔrɔ t'ala o ma o rabbuna wa tamajjada wala a bonyana o fana ma o ye bayitu fɔlɔ ye wala izin kawni makhluqun i faamuya wa i kɔrɔ la wa i kɔrɔ min yɛrɛ fɔra sisan a daliya إذا كنا كساوية كي تم أبينا ساوية رفوسان إذا الكون مخلوق إذا الكون كساوية ككون يرب يا فرنيون كدام فين به مخلوق أبدا لندو وربي خالق مين أبدا ويد عندما ساي لقد كان قبل الكون ربا وسيدا ما ويصل على رب دي ككون وسيدا كنت كده كبنا ما دام فين كما دبيا كما بلي دبيا الشريعة كما بدي فوي ko nan ko ala be yoro kono
a bɛ yɔrɔ min kɔnɔ o yɔrɔ in danfɛn de wala danfɛn tɛ danfɛn don ala dun n'a fɔra k'a bɛ fɛn kɔnɔ danfɛn tɛ danfɛn kɔrɔ fɛn min tun tɛ yen ala y'a kɛra ala dun tun bɛ yen kabini yɔrɔ ma da ne ko k'a bɛ yɔrɔ kɔnɔ an b'a fɔ y a pas de problème mais yan'a ka yɔrɔ yɛrɛ da tuma min o b'o jaabi d'a ma parce que a ko a b'a fɔ ko هو الأول المبدي بغير بداية وآخر من يبقى مقيما معبدا هو الأول والآخر والظاهر والباطن أبو يقول لني أبيتين كونس donc ale de début damna tumati boni ko ko yoro tumbe o farla ale kan akra flay ala bi yoro fana bi akra flay boni ko yoro fana bi attention ibina limitu fore ni yoro fora limitu bala kini yan fan bala numa yan fan bala ni fela bala ko fela bala san fela bala dugumala bala donc o kore ni côté wera be ala datu abo parce que yoro do kono o côté wera be donc d'abord o côté wera yere ka bon ala yere et puis o be tawlo mun e bon non ala krabe fendo kono fe me mun ala de quoi ante so kono san ama mun na wa dugolo te ni etan wa mais may monu mun mbela ya san won dugolo am mun mbala wa c'est sans ala dungo kono wallahu min waraihim muhit wallahu ala min waraihim dan fembe ko fe muhit am mun nende do ala de mun nembe fembe la ne ta fa jati donde ne ba fon ka noro anaka se aka se kele be ka fembe la munu aka lu ne kele ka fembe la munu a noro kele be ka fembe la munu abe fembe la والله من وراهم محيط على محيط دي وكره على دي من فبلا من يكون فندو على فندو على فندو كونو وكره فين فنا من دو على لا وتما على كرا محاطيه على كو كاله محيط دي امي اكرا على كان كسا ما يلا مرaka ke محاطيه محاط دي فندو من بلا محيط ede من فبلا على ودي فايرما mais ka ke محاطيه ودي ko be fendo kono ni do ko be fendo kono fe mun la de Allahu akbar ashariya kuma gansa de ashariya salafiya de men ay bolon nga kuma nga grinde nga ya fama nga ya parce que mbe kuma na kamba londo ko ya fama akuma ka grim mem alona donde alhamdulillah metlaka fa alhamdulillah ashariya salafi ashariya de men bolon wa o yika basi qur'an aya di hadisa chaman kan o ya ashariya dawla bitnya fi ashariya be basi qur'an aya kan ani hadisa ka o yitinya mais salafi utaka chawi kachanyi angati nyafo ashariya fana salafi da mun wala wa ka hakli kuma nyonya ka convaincre net yu da biu il mo desto ye fiku hakli convaincre de non mo desto ye abada fika finde fo mbe do hakli kona ka so la fonction nindi kuma yesesa voilà donc العشرية جمعت بين الجانبين الجانب النقلي والجانب النظري الجانب النقلي والجانب النظري donc nindi différence donnée voilà différence ka tiade mba surnyati imaye ashar salafi ma yuqran ayo di fambe o forlem bade bola ka qur'an ayati ka hadisati mais ni ashariya ujabini jami'a sanson o kera nasudewa o kera dalil aqli di ala kera dalil aqli di nambora dalil aqli la o be qur'an ayatima ashariya wana fo aqli do be qur'an ayatima ni qur'an ayatu fo sanson allah wallahu min waraihim muhit ala de mun fembe la mais keni ka be fendo kono o ko fe mun nala donc ala bora muhiti yala ka ke muhatiye o kafiriya de fendo ka mun ala se ka ke ashariya ko iko femi iko ka be femi kono o te dan fende wa ajabi o dan fende ay te bom amnu mamela nu manamela ngolde ma mais fa be jabi de wolen wala o shew akoka gelane iko ala bi al arshimi sanfe wala al arabi yomin kono samauni dan fende wala dan fente jabi minye danfendo o mani danfendo koro danfe koro fe min tunti o na tunti ala tumbe ko kabe yoro kono yoro ma dafolo e ko ala be yoro do kono yoro du ma dafolo abe mun kono so fana yoro le o abe yoro jumaina sa yoro tin tugni
donc ala ni deliya ka girin kuma in aga girin dɛ nin de ala ka ala bɛ ɲɔgɔn ta ala bɛ yɔrɔ kɔnɔ a tɛ faamu fɛn min tun ye dan ala bɛ fɛn da cogo di ka taa n yɛrɛ bila a kɔnɔ e dun tun bɛ yen ala kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'ahu ala tun bɛ ala kelenya min kɔnɔ kabini a ma danfɛnw de halisa a b'o de kɔnɔ monde b'a dan ma ala b'a dan ma ala jati wa sunamɔgɔw fana an k'a fɔ salafiw yɛrɛ hali sunamɔgɔw u b'o de kan n y'a ye salafiw ka kitabu caman kɔnɔ ko Allahu ba'inun an khalqihi nin de sɛbɛnnen bɛ yen de salafiw fɛ o kana ɲinɛ dɛ salafiw kana ɲinɛ dɛ nin de bɛ yen aw ko ala bɛ fɛn min kɔnɔ nin ye tan ala ko k'ale b'a d'a ma olu b'a d'a ma aw yɛrɛ y'a fɔ aw kana ɲinɛ aw kana ka kuma wuli dɛ ay ko k'a bɛ sankolo kɔnɔ ala don ko aw dogo tila ka sɛbɛn kitabu kɔnɔ ko Allahu ba'inun an khalqihi ko ala n'a ka danfɛn bɔra ɲɔgɔn kan ala jati b'a d'a ma danfɛnw b'a d'a ma sankolo b'u d'a ma de danfɛnw b'u d'a ma de bon n'a taara ɲɛfɛ yɛrɛ sa a ka gɛlɛn parce que an bɛna al'arshi fana don a la tuguni o fana ye danfɛn de n fana ye danfɛn de dɛ ayiwa an b'o don a la n t'o don a la ne yɛrɛ jɔra la mais sira ne b'o yɔrɔnin ye fɔlɔ sankolo kelen b'a fɔ o b'a d'a ma aw ko ko ala bɛ sankolo kɔnɔ non sankolo b'a d'a ma aw yɛrɛ tila ka sɛbɛn kitabu kɔnɔ Allahu ba'inun salafi kitabu caman y'a kɔnɔ ta n yɛrɛ de y'a ye ni mɔgɔ ma i ka na n b'a bɔ k'a yiri la Allahu ba'inun an khalqihi ala n'a ka danfɛn bɔlen don ɲɔgɔn na ala jati b'a d'a ma danfɛn b'u d'a ma hijabu belebeleba de bɛ ala ni danfɛnw cɛ hali tarika yɛrɛ sɔnn'o ma sufiya sɔnn'o ma sheikh yɛrɛ a sheikh Ahmada Tijani yɛrɛ kuma girinmanba dɔ fɔ la Jawahiri kɔnɔ n ko n ka kuma kan n bɛ kuma kan a ka girin dɛ